हथवा से छूटत नइखे अचारा के कोर, अचारा के कोर, अचारा के कोर। हथवा से छूटत नइखे अचारा के कोर, अचारा के कोर, अचारा के कोर। গলে গেছে। 10 दिन संगे रहलू आठो पहरिया, दिलवा के भीतर मयरिया। মানে মাকে ধরেই রাখা হয়েছে। नैना से दूर होते झलकेला नैना देखा। অভিষেককে তো স্নান করতে হবে তাই। হ্যাঁ তোমাকে তো স্নান করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ তুমি নিয়ে এসেছিলে বিসর্জন করে